नमस्कार सांग मैंने जय जगन्नाथ। आज जानिबा सब्यसाची मिश्रंकर ऑल मूवीर बॉक्स ऑफिस कलेक्ट। नंबर 1 मूवी नेम होची पागल प्रेमी। रिलीज साल होची 2007। कलेक्शन होची मूवीर 4 कोटी। टेक मिली सुपर हिट। नंबर 2 मूवी नेम होची मु सपनर सौदागर। रिलीज साल होची 2008। मूवीर कलेक्शन होची 2 कोटी। टेक मिली एवरेज। नंबर 3 मूवी नेम होची तो बिना भल लगे ना। रिलीज साल होची 2008। मूवीर कलेक्शन होची 50 लाख। टेक मिली फ्लॉप। नंबर 4 मूवीर नाम होची बंदे उकल जननी। रिलीज साल होची 2008। कलेक्शन होची 4 कोटी। टेक मिली सुपर हिट। नंबर 5 मूवीर नाम होची मते आनीदेला लक्षे फगुण। रिलीज साल होची 2008। कलेक्शन होची 2 कोटी 50 लाख। टेक मिली एवरेज। नंबर 6 मूवीर नाम होची धीरे धीरे प्रेम हैला। रिलीज साल होची 2009। कलेक्शन होची 2 कोटी 20 लाख। टेक मिली एवरेज। नंबर 7 मूवीर नाम होची पागल करिची पाउची तर। रिलीज साल होची 2009। कलेक्शन होची 2 कोटी 90 लाख। टेक मिली एवरेज। नंबर 8 मूवीर नाम होची केउ दुनियारू आसिल बंधु। रिलीज साल होची 2009। कलेक्शन होची 5 कोटी। मूवी को टेक मिली सुपर हिट। नंबर 9 मूवीर नाम होची तू मोरी पाई। मूवी रिलीज होची 2009 रे। मूवी कलेक्शन करिची 4 कोटी 50 लाख। टेक मिली सुपर हिट। नंबर 10 मूवीर नाम होची ड्रीम गर्ल। मूवी रिलीज होची 2009 रे। मूवी कलेक्शन करिची 80 लाख। मूवी को टेक मिली फ्लॉप। नंबर 11 मूवी नेम होची love.com। मूवी रिलीज होची 2009 रे। मूवीर कलेक्शन होची 4 कोटी। टेक मिली सुपर हिट। नंबर 12 मूवीर नाम होची प्रेम रोगी। मूवी रिलीज होइतिला 2009 रे। मूवी कलेक्शन करिथिला 2 कोटी। टेक मिलिथिला एवरेज। नंबर 13 मूवीर नाम होची तोर मोर जोड़ी सुंदर। मूवी रिलीज होइतिला 2010 रे। मूवी कलेक्शन करिथिला 1 कोटी। टेक मिलिथिला फ्लॉप। नंबर 14 मूवीर नाम होची मेघ सवारी रे आसीबो फेरी। मूवी रिलीज होइतिला 2010 रे। मूवीर कलेक्शन होची 1 कोटी 20 लाख। टेक मिलिथिला फ्लॉप। नंबर 15 मूवीर नाम होची ससुर घर जिंदाबाद। मूवी रिलीज होइतिला 2010 रे। मूवी कलेक्शन करिथिला 3 कोटी 50 लाख। टेक मिलिथिला सुपर हिट। नंबर 16 मूवीर नाम होची दिल तते देइची। रिलीज होइची 2010 रे। मूवी कलेक्शन करिथिला 3 कोटी। टेक मिलिथिला सुपर हिट। नंबर 17 मूवीर नाम होची आखि पलंकरे तू। मूवी रिलीज होइतिला 2010 रे। मूवी कलेक्शन करिथिला 2 कोटी। टेक मिलिथिला एवरेज। नंबर 18 मूवीर नाम होची छाती रे लिखिची तोरी ना। मूवी रिलीज होइतिला 2011 रे। मूवी कलेक्शन करिथिला 4 कोटी।
ଟେକ୍ ମିଳିଛି ସୁପରହିଟ୍। ନମ୍ବର 19 ମୁଭିର ନାମ ହେଉଛି ଦସ୍ତି। ମୁଭି ରିଲିଜ୍ ହେଇଥିଲା 2011ରେ। ମୁଭି କଲେକ୍ସନ୍ କରିଥିଲା 17 କୋଟି। ଟେକ୍ ମିଳିଥିଲା ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ବ୍ଲକବାଷ୍ଟର। ନମ୍ବର 20 ମୁଭିର ନାମ ହେଉଛି ଚାନ୍ଦିନୀ ଆଇ ମିସ୍ ୟୁ। ମୁଭି ରିଲିଜ୍ ହେଇଥିଲା 2011ରେ। ମୁଭି କଲେକ୍ସନ୍ କରିଥିଲା 1 କୋଟି। ମୁଭି ଟେକ୍ ମିଳିଥିଲା ଏଭରେଜ୍। ନମ୍ବର 21 ମୁଭିର ନାମ ହେଉଛି କିମିତି ଏ ବନ୍ଧନ। ମୁଭି ରିଲିଜ୍ ହେଇଥିଲା 2012ରେ। ମୁଭି କଲେକ୍ସନ୍ କରିଥିଲା 2 କୋଟି 60 ଲକ୍ଷ। ମୁଭିକୁ ଟେକ୍ ମିଳିଥିଲା ଏଭରେଜ୍। ନମ୍ବର 22 ଏମିତି ବି ପ୍ରେମ ହୁଏ। ମୁଭି ନେମ୍ ରିଲିଜ୍ ହେଇଥିଲା 2012ରେ। ମୁଭି କଲେକ୍ସନ୍ କରିଥିଲା 80 ଲକ୍ଷ। ଟେକ୍ ମିଳିଥିଲା ଫ୍ଲପ୍। ନମ୍ବର 23 ମୁଭିର ନାମ ହେଉଛି କେବେ ତୁମେ ନାହଁ କେବେ ମୁଁ ନାହିଁ। ମୁଭି ରିଲିଜ୍ ହେଇଥିଲା 2012ରେ। ମୁଭି କଲେକ୍ସନ୍ କରିଥିଲା 4 କୋଟି। ଟେକ୍ ମିଳିଥିଲା ସୁପରହିଟ୍। ନମ୍ବର 24 ମୁଭିର ନାମ ହେଉଛି ଓମ୍ ସାଇରାମ। ମୁଭି ରିଲିଜ୍ ହେଇଥିଲା 2012ରେ। ମୁଭି କଲେକ୍ସନ୍ କରିଥିଲା 5 କୋଟି। ମୁଭି ଟେକ୍ ମିଳିଥିଲା ସୁପରହିଟ୍। ନମ୍ବର 25 ମୁଭିର ନାମ ହେଉଛି ମୁଁ ଏକା ତୁମର। ମୁଭି ରିଲିଜ୍ ହେଇଥିଲା 2013ରେ। ମୁଭି କଲେକ୍ସନ୍ କରିଥିଲା 4 କୋଟି। ମୁଭି ଟେକ୍ ମିଳିଥିଲା ଏଭରେଜ୍। ନମ୍ବର 26 ମୁଭିର ନାମ ହେଉଛି ସ୍ମାଇଲ୍ ପ୍ଲିଜ୍। ମୁଭି ରିଲିଜ୍ ହେଇଥିଲା 2014ରେ। ମୁଭି କଲେକ୍ସନ୍ କରିଥିଲା 4 କୋଟି 20 ଲକ୍ଷ। ମୁଭି ଟେକ୍ ମିଳିଥିଲା ଏଭରେଜ୍। ନମ୍ବର 27 ମୁଭିର ନାମ ହେଉଛି ପିଲାଟା ବିଗିଡ଼ି ଗଲା। ମୁଭି ରିଲିଜ୍ ହେଇଥିଲା 2015ରେ। କଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା 8 କୋଟି। ଟେକ୍ ମିଳିଥିଲା ସୁପରହିଟ୍। ନମ୍ବର 28 ମୁଭିର ନାମ ହେଉଛି ହେଲା ମୋତେ ପ୍ରେମ ଜ୍ୱର। ମୁଭି ରିଲିଜ୍ ହେଇଥିଲା 2016ରେ। ମୁଭି କଲେକ୍ସନ୍ କରିଥିଲା 9 କୋଟି। ଟେକ୍ ମିଳିଥିଲା ସୁପରହିଟ୍। ନମ୍ବର 29 ମୁଭି ନାମ ହେଉଛି ବାଏ ବାଏ ଦୁବାଇ। ମୁଭି ରିଲିଜ୍ ହେଇଥିଲା 2016ରେ। ମୁଭି କଲେକ୍ସନ୍ କରିଥିଲା 3 କୋଟି। ଟେକ୍ ମିଳିଥିଲା ଫ୍ଲପ୍। ନମ୍ବର 30 ମୁଭିର ନାମ ହେଉଛି ଛାତି ତଳେ ଡିଙ୍ଗ ଡାଙ୍ଗ। ମୁଭି ରିଲିଜ୍ ହେଇଥିଲା 2016ରେ। ମୁଭି କଲେକ୍ସନ୍ କରିଥିଲା 2 କୋଟି 50 ଲକ୍ଷ। ଟେକ୍ ମିଳିଥିଲା ଫ୍ଲପ୍। ନମ୍ବର 31 ମୁଭିର ନାମ ହେଉଛି ନିର୍ଜାମ। ଇଏ ଏକ ହେଉଛି ତେଲୁଗୁ ମୁଭି। ଇଏ ରିଲିଜ୍ ହେଇଥିଲା 2017ରେ। କଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି 12 କୋଟି। ଟେକ୍ ମିଳିଛି ସୁପରହିଟ୍। ନମ୍ବର 32 ସୀତାରମଲୋ କଲ୍ୟାଣ ଚାମରାଣ୍ଡି। ଇଏ ହେଉଛି ତେଲୁଗୁ ମୁଭି। ଇଏ ବି ରିଲିଜ୍ ହେଇଥିଲା 2027। କଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା 14 କୋଟି। ଟେକ୍ ମିଳିଥିଲା ସୁପରହିଟ୍। ନମ୍ବର 33 ମୁଭିର ନାମ ହେଉଛି ସୀତାରାମଙ୍କ ବାହାଘର କଳିଯୁଗରେ। ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି 2017। ମୁଭି କଲେକ୍ସନ୍ କରିଥିଲା 8 କୋଟି। ଟେକ୍ ମିଳିଥିଲା ସୁପରହିଟ୍। ନମ୍ବର 34 ମୁଭିର ନାମ ହେଉଛି ଟୋକାଟା ଫସିଗଲା। ମୁଭି ରିଲିଜ୍ ହେଇଥିଲା 2018ରେ। ମୁଭି କଲେକ୍ସନ୍ କରିଥିଲା 5 କୋଟି। ଟେକ୍ ମିଳିଥିଲା ସୁପରହିଟ୍। ନମ୍ବର 35 ମୁଭିର ନାମ ହେଉଛି 4 ଇଡିୟଟ୍ସ। ମୁଭି ରିଲିଜ୍ ହେଇଥିଲା 2018ରେ। ମୁଭି କଲେକ୍ସନ୍ କରିଥିଲା 4 କୋଟି। ମୁଭି ଟେକ୍ ମିଳିଥିଲା ଏଭରେଜ୍। ନମ୍ବର 36 ମୁଭିର ନାମ ହେଉଛି ଅଭିମାନ। ମୁଭି ରିଲିଜ୍ ହେଇଥିଲା 2019ରେ। ମୁଭି କଲେକ୍ସନ୍ କରିଥିଲା 1 କୋଟି। ଟେକ୍ ମିଳିଥିଲା ଫ୍ଲପ୍। ନମ୍ବର 37 ମୁଭିର ନାମ ହେଉଛି ମାଲ ମହୁ ଜୀବନ ମାଟି। ମୁଭି ରିଲିଜ୍ ହେଇଥିଲା 2019ରେ। ମୁଭି କଲେକ୍ସନ୍ କରିଥିଲା 6 କୋଟି। ମୁଭିକୁ ଟେକ୍ ମିଳିଥିଲା ଏଭରେଜ୍। ନମ୍ବର 38 ମୁଭିର ନାମ ହେଉଛି ରକ୍ତମୁଖୀ ନୀଳା। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଙ୍ଗାଳୀ ମୁଭି। ଏହାର ରିଲିଜ୍ ସାଲ ହେଉଛି 2019। କଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି 6 କୋଟି। ଟେକ୍ ମିଳିଛି ଏଭରେଜ୍। ନମ୍ବର 39 ଲକିର ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଲକଡାଉନ୍। ଇଏ ରିଲିଜ୍ ହେଇଥିଲା 2022ରେ। ମୁଭି କଲେକ୍ସନ୍ କରିଥିଲା 9 କୋଟି। ଟେକ୍ ମିଳିଥିଲା ସୁପରହିଟ୍।
नंबर 40 नाधाराम ये हूँ एक तमिल फिल्म जहाँकि रिलीज होता 2022 मूवी कलेक्शन करथिला 15 कोटी टेक मिलता सुपर हिट। नंबर 41 मूवी नाम हूँ पुष्करा जहाँकि रिलीज होता 2023 मूवी कलेक्शन करथिला 8 कोटी टेक मिलता सुपर हिट।